पैदल यात्रा 5 जुलाई Desember. Afro de sadak mani, tamno ti flying mani, tripartite agreement. Implementation nya aboni bagai पैदल यात्रा. Kaham kok? Oh पैदल यात्रा ni loge illegal migrants subsequently add पैदल यात्रा subsequently add mani लोगों के ताहि बनो illegal migrants add illegal migrants ni लोगों के greater Tripura le nikau bosa. পইলে কখাই ঠিক আছে যে কোনো লুকুচবা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট খাইনানি যে কোনো বরকনি যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টিনি রাইটস आं अबनो थांनानै आरो थांमानि सिगां आवगावखौ सानांगौ जे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट नतुयै पैदल यात्रा चेंखा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ताम दं आरो पैराग्राफ कायथाम सुक दङ पैराग्राफ पहिलाव साका relating to history of Tripura, not then the point of discussion jeta tungmani relating to history of Tripura, land rights, political rights, economic development, identity, culture, language, etc. Okay. Aboni next paraw tamtong next paraw tongo all points no tui salainani bagoi finalize khainani bagoi joint working group oblique committee kaisa khajaknai borok o point no sawai akoi salai akoi je point no sukruboi sawai agreeing mani bosilai mani o point no simi aro government subsequently implement finance. Ngai tabuk joint working group khade khajaka sab tongaro Tripura mothani khorokni tongo government of India ni representative tongo government of Tripura ni representative tongo ngai tamngoi taw porjonto tabuk joratui o joint working committee relating to history of Tripura, land rights, political rights, economic development, identity, culture, language nutui tabugo bisik ni kanan nai thangka tabugo tamgoi abono salai menya o paidal yatra chengmani yagulono 1st August Maharajani leadership aro minister tongo MLA tongo East Tripura constituency ni MP tongo MDC tongo 1st August thangoi borong gonang home minister bai thangai malaika aboni malai mani yagolo sajakha borok samani mote home ministry to kono statement chungwaise umanya je dakti naijak nai ngai dakti naijak nai ngai paidal yatra ni sekangno abo nung result kaisa mankha dakti naijak nai ngai na paidal yatra bai taw abono baheklai nung mane manjunai tinini salo पैदल यात्रा वो Tripuraland ni Greater Tripuraland ni kok sadaka, okay?
इन जे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंटो बो जगह ग्रेटर त्रिपुराland ni kok tong kuri ngai nung je paidal yatra greater त्रिपुराland ni je kok samani tripartite agreement implementation खालामनाय मागै नों नैहिमै थांगौ गाय ग्रेटार त्रिपुराland बेहकले आरो अंखिनाय माने बेहकले नों आरो थेपासिनाय illegal migrants त्रिपुराओ फाइमानी फाइ तंमानी आबो तिनी सालसानी गौया इंदिरा मुजिब पैक्ट नि कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 नो रम खांग गाय आबोनि उलो जे फाइनाय जे हाफ फाइनाय जतनो अंको illegal migrants बिनि कट ऑफ डेट नुंगारो अंको माखलायनाय इंडिया गवर्नमेंट जेटा नोटिफिकेशन इश्यू खालायगा on notification रमय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अबनो याप्रि सानानिको जों किसा मिसा नुबो नुखा याप्रि निसेखा फिया त्रिपुरानि इंटरनेशनल बॉर्डर जे तमानी बांग्लादेश पाई 856 किलोमीटर और जे बीएसएफ तमानी और जे इंटरनेशनल बॉर्डर जे पहारा रिजाक मानी ओ पहारा रिनाय रक तामुंगय बरनो कासोय मानिया आउ तो बुसुगुनां बेराबो दङ तामुंगय कासोय मिया त्रिपुरा हाय जागाबो जों आयंनानि बरफ फाइमानि बागै रिफ्यूजी फाइमानि बागै जों बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा आबोनि बागै तो जों बायथांनो मोथाङै नारगनानि बागै सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि क्वेश्चन एडिसी सानना नांखासुं आहाइन तो एडिसी सानना नांगा इया खायचिनि बायथांनि हावा जों तामन बागै एडिसी सानना बा मणिपुरनि बरफ एडिसी सान सानिया बरनि बायथांनि हा मणिपुर बिसिंनो आरो तां माने ट्राइबल रक दङ बरकनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे तंगमनि आबो स्टेट रिमानि से 6 शेड्यूल नि अंडर या आबोर अनेक जों और ताबो माने गोबांमा कक सालाय दङ आयंनानि बरक फाइने रक जरा काइसावो बांग्लादेशनि आरो जे न तंगमनि ताहिमनो चाकला रुसना तंगमनि आबो त्रिपुरानि तंगमनि अबो त्रिपुरानि तंगमनि सीसी त्रिपुरानि तंगमनि से तिनिनि डेटो आबोसिनि यागा करी ताइसे भारत हाबाय जेफ्रु सकाकजाकफ्रु आफ्रु बाबो त्रिपुरा राजा रमे आंडारया त्रिपुरानि राजा रक नि जमींदारी से ओ हारक त्रिपुरानि राजा हंगाय तो त्रिपुरानि राजानि हा स्वाधीन सत्ता हार जदि हंगाय आफ्रु ताइमनो इंडिया पार्टीशन उनफ्रुबो yang फाइसिनो फाइकामो त्रिपुरानि राजा आरनि जमींदार ओ हानि साकाबो त्रिपुरानि राजानि सॉवरेंटी जेटा बांला बे सार्वभौमत्व होनो कगरबो yang साइमिया आबन बागै सावैमालिया सार्वभौमत्व सा साकानि बागै करिनि बागै नंना आबनो नारकमालिया ओंखाय निनि जमींदारी से जमींदार is also subject of the British rulers. And the subject of the Jamindars are also subject of the British rulers. Okay, nung o jagani se nung subject ningkai nung aboni sob taimino sarbobomo to saga kuri abuni marugia ta. Okay, nung tabo buini desh ni hang thangka chini chung hinmalia norgo buini desh ni nagorik se. Okay, nung tebo saito moje rajani nagorik ne baksa sao. Norgo rajani nagorik liya. Raja Jamindar mene raja ko nagorik राजा वो प्रजा से प्रजानी प्रजा नरक आपनो से जों बुजिना नांनाय बाक्सा कहनो ओ आयंनानि फाइफनो बरक राजानि प्रजा तंमानि राजानि प्रजा करिखा राजा या आरनि बागै हिंके जमीदार से बो हिंके आबोनि बागै ताबो आंते से किफिलि फायो हिंके ओ अवस्थाय जों आयंनानि जे फाइनाय इलीगल माइग्रेंट्स
जेसा खालायफानो भारत सरकार दायित्व मानानाय त्रिपुरा सरकार दायित्व मानानाय बरंनो आइडेंटिफाई खालायै अरनि बरक जदि अर फाइ तंमानि बजा गाजानि हावै तंखा कारण मोखां बायथ' नंग्रममिया मोखां बाय जोंङो बरकनो सिनिवै तिख्लायमानिया आबनि बागै त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन नि जे टाइमानो होम डिपार्टमेंट तंमानि होम डिपार्टमेंट आबनो सिरियासलि मानायनाय ngay tabuk je taimono Delhi yatra je tongmani o Delhi yatra abo kaisa movement mano kintu ang abo sanam jungo Greater Tipraland phano hindi mannani bagoi je lukusoba khlina nangmani krak lukusoba jot krak lukusoba mani asak chung je lukusoba khlina nango o lukusoba tini bongyako IPF ni amalo bongyako tini Tipramothani amalo bo abhai krak lukusoba bongyako obhai laitete taimana hache keleng khlai mane movement khlaioi bukhukbai movement khlaioi जों Tipraland mania जों sak phang नखरoi kotor माने ताइमनो बन खलायै डेमोक्रेटिकली जों आपनो आदाय खलायमाननाय झारखंड बेहकले आदाय इंखा तेलंगाना बेहकले आदाय इंखा आं पैदल यात्रा ताखलाय जोंया आबो पार्ट ऑफ द एंगो ताइमनो मूवमेंट ngui mano किंतु एक बनो तुयै माननानि बागै कुबुई खलायनानै थांगांगाय जों गोराक आंदोलन एकदम चयासा salsa आंदोलन खालायो थागै थांगो सालनुनि आंदोलन खालायो थागै थांगो आहुया continuous आंदोलन खालायै खुनुगना नांनाय गवर्नमेंट अफ इंडिया न salsa गायसे गवर्नमेंट अफ इंडिया अबरमनले मार सनाय नै मावन सुनाय किन्तु ताबुक जे फर्म दंगो IPFT Tipraland सानै दंमानि 4 तारिख जानुवारि 2018 जेफोर बरक BJP बे अलायन्स का आफ्रो Tipraland कसरिखा तामुखा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी वो बन रिपोर्ट Tipraland तो तंग गरै ngai aboni meaning tamo aboni meaning no IPFT 4 तारिख जानुवारि 2018 ono borok Tipraland yakaroino BJP पे हाबोय borok tini kesang power tongo ngai bukuk bai simi salai tongo jong Tipraland bi bagai tisa आंदोलन मा खालायनाय नों बिनि नगनो हाबजाक बिनि बारेन्दावनो आसुकजाक बाहायक्लै नों एंगंनाय Tipraland bagai आंदोलन खालायमाननाय Tipraland ni bagai आंदोलन खालायनो नाखाय BJP बे अलायन्स दंमानि आरो नखर फायै याखय इंडिपेंडेंटली स्वाधीन भावे नों आंदोलन मा खालायनाय ठीक आवहायनो Tipraland ni bagai Tipra Motha Party bo olama himna nangnai nungbo taw BJP be alliance laijak BJP ni nogo habjak nung thangoi Delhi bo goi malayo sawo ungnai amon bagai tenin kono आंदोलन dui nini tripartite agreement bo sijak tongo tripartite agreement implementation nang hingkai bini conducive environment tongna nangnai tong kesang tongna nangnai tong kesang jadi tongnya hingkai o tripartite agreement no implementation khlainani tuknai hi sujak tongaro hingkai nung tabuk nono kobangma phasino khajak babaisa nung BJP by alliance laye government ruling government habjak teke sa hingkai tripartite agreement khlai nung आंदोलन khlaimang nai nung nini yak bo khajak o environment o परिस्थिति o आवहाय khlai tongoi जों Tipraland DC area no जों Tipraland आदाय khlainiya abo sekok itu tahu om aja tripartite agreement ko ma paidal jatra khai kaman sunugui man takabang ma BJP MLA minister taike bakabang ma leaders dopana hamdana leaders dopne sawi kama later is bahojaka David Nugasin ke bakte 9 तारिख जनता मंत्र 5 months की dopane interest of the
আমাকে চিঠি হবে জাকা হয় না আফাই আं কোনো চিঠি মাইয়া borok abo hini mano bo ang jehetu party ni MLA ano chithi ri এখন tongmano haifano kebo barbeli phano ngo phano dili thangan bagoi ano mane koimani bukuri gai take se kok gai jehetu 1st August the supremo of Tripura Motha party, the supremo or the chairman of Tripura, the indigenous Progressive Regional Alliance ni chairman ni leadership se Swarashtra Mantri by Honorable Home Minister of India by Malajak ang saimia in what way tabuk je borok je tini khana Delhi o jontor montoro ngo klayanong tahi mano dhorna klayanong o dhorna ni ফল তাং ন আবো তো খানা সে কক সানাই কিন্তু পাইদল यात्रा খাইকা খাইনো দিল্লি সরকার বং প্রাণ নাঙ্গা এমন কোন করি অব ওয়ান অফ দি means of the movement democratic movement আসুকছে অব আভাই কোনো এঙ্কইয়া মানে আভাই কোনো প্রেসারিয়া বেলাই প্রেসারুংখা তা বলে রিয়াখাই তাই চুগলিয়া আভাই মানে কোনো প্রেসারিয়া nini engkono tuyoi kuno kaisa isuno tuyoi engkoni kamsi kono Ladakh ni tamo Wangchuk Sonom Wangchuk engko tahi mono jontor montor ba Delhi o thangai borok dhorna rekha borok bo কিন্তু aboni kono engko koribule tini jorati koribule boron kok tini jorati narak diye bole आंगावन बगै सावो अबो काइसा डेमोक्रेटिक मुभमेंट नि काइसा पार्ट माने पार्ट ताबुक माने ओ पार्ट खानाबो जेफुरु गान धरना नि उलो जों गुसुक तामो रिएक्शन माननो दिल्ली तामो रिएक्शन खाइनो खदे खलाया साइमिया आंगावन बगै सनम वांगचुक नि एंगनो एग्जांपल न रेखा बरगोतो इशु ति थांमानि एनवायरनमेंट इशू तुई थांमानि 6 शिड्यूल इशू तुई थांमानि कोनो खाना जागलिया बोले गाबन बागै टाइम से कक सानाल गे अब ताबु माने टाइमना मनो बिनि अनेक एनालाइसिस जों मानो बर' रकनि गे आनि एनालाइसिस गै ताबुक अबको इमिडिएटली अबनि कोनो मुंसासुक रिजाल्ट नखर फायन अब जों थाकाया kaisa democratic movements bisingo kaisa movement ini analysis ke bahai de bus kangla 2026 edisi sombalnya nahari of movement kaje gitu ke ba political mileage kane ne bage ke ba to ma ko kasai to ka je bo political mileage bus kangla kaisa ticket edisi sombal ticket na ne bage o political movement je ini pokone bage klai to ini analysis ani ko kha haise tiket mannan bagai made manno mamanya abo to party man Tripura Motha party decide klaina engkai tabuk kokha haise je kono movement borok klaitung klaimano tabuk taimono hainai je ADC election no tuyai jotono abo biangti tamo issue raise klai election phagakai kubangma borok kubangma issue raise klai angkai sao biangti issue raise klaioi publicity stand klaioi tongman ba public rokno ang active nei sanani bagoi bo baksa klainai tongo angkai jai ho bini kaisa mane tamina mo Tripura sarokni thangkusungo Tripura bosongni thangkusungo jesuk political movement kha asuk political movement bisingo bini obo kaisa part of the political movements nai jeng romoi mano angka hai klai induguta asuk kotor klai nugya asuk chikon klai bo nugya karon aboni abhaiya je কোনো আলটিমেটাম করি গভর্নমেন্ট থানিব যে অসুখ দিন বিসিং খাই হাঙ্গাই আং তাইব হাইকলাই খাইনানি আও করি
মানে গভর্নমেন্ট bo abo wansugya je bo o movement khaiman bagoy গভর্নমেন্ট bo wansugya je na abo tabu bo movement khaika David Mura Singh movement khaika tabule mari sinai nei wansugya na bole ggovernment bo ngai wansuk angkai to sijak khamung wansugya government bo aboni bagai to saule je Tipra Mothani যত কতর কতর নেতৃত্ব Pubagra hinjaknai Home Minister by Malay Hankai bon highest authority in Kanable Tipra Mothani highest authority Tai General Secretary Minister Brishoketu de Burma okay bo second highest in Kanable মানে party hierarchy ni koke sawang tabu party hierarchy boro kunui aro important bongi loge MDC tongo MLA tongo taibo BJP ni taimono BJP ni MP East Tripura parliamentary constituency je borok represent khlainai bobo ek tarikh odine tongo ngai to belai kotor jambu team thangai Home Minister by thangai malaika ngai aboni outcome bo jung jotono sikha ngai tabu David Mura Singh khanabo dhornani ulo tamo outcome nai outcome to tahimono binsle kotor netrito thangoi jung outcome nukha bo thangoi tamo outcome khana salsani ulo jung naisinglen tikiche ang to je samani saka ani samani to ndar gromai man khana haifana angtebo saka David Mura Singh thangmani yagolo part of the tahimono democratic movement for realization of tripartite agreement so signed on 2nd March 2024 Sunday wo tabu taimono bini bo khana ni ulo ngai jeng saimana what is the reaction what is the action of the government of India in the Ministry of Home Affairs okay all the functionaries of the Tipra Motha party aro tongo ngai thasi jeng jotono salaika tripartite agreement sab soiklaika tripartite agreement Tipra bo tongo Tipra Motha bo tongo ngai aro signatory the supremo himself tongo ngai Mota aro to sijakri borong bonang Bijay Rangkul tongo borong bonang Onimesh de Burma tongo ngai abo mane in presence of honorable Home Minister of India klajaka ngai abo se tabu ang saimia je abo tamhi sadangnai thangnai bisingni kanani tai 3-4 mas tongko tal samtal buri tongko ngai ba abo tamgoi o tahimono tripartite accord প্রায় 2 বছর সময় মানে অনার খাইজাগিয়া তিনি জরতুই আবনো খিকলাই তন জাখা আবনো চিনি যতন তে ওয়ানা মাসিংসা তামুং নাই তিব্রা সারক আবনো বিসিং লাস্ট আঙ্গাও কক সানাম জমো তিব্রা সারক যে সুকফানো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইজাগথং যে সুকফানো ক্ষমতা মানথং এডিসিনি yago haifano state government ni yafaono khusrui ma tongnai Tipra sarok ni aprugno yok samangnai je salo Tipra sarok ADC amchaino Bharat hani constitution ni article 3 ni bisingtui Tipra land mannai aboni sekang Tipra sarok sung je sukfano empowerment khlaijaktong 125th amendment no phano manthong tabuk taimino tripartite agreement ni je provision rok tongmani phano manthong nung oro je tabu rajya sarkar tongmani rajya sarkar bani nung ma tongnai rajya sarkar ni nung kok maknanai ains namoibo tabuk ADC o jemon rajya sarkar approval ria
বছরের বছর মানে বিসি सिख्लायतन जों माहाय सिख्लायतन जोंनाय आबोनि बागै आं सावो जों जे बर' रक बखा तंनाय रक कुबुई ताइमोनो खा नाङै कुबुई बाय तिप्रा सारनो मोथांनायनि बागै आगक फाइयासा अबाहाय ख्लाय जों वाइसा 2018 तिप्रालेन दाबिनो नों ताइमोनो कम्प्रमाइज ख्लायै ताइकोन फाइसिं फेरय थांगो दाबो 2024 2 तारिख मार्च आहायग्लिनो फेरय थांगा ngay जों सानमानिनोसो जों जुदि तुइ तंबाय हांगाय आरो जुदि लामा फेरै थांलाय हांगाय बाहायग्लाय माननायबा आबोनि बागै मानिया साक लुकुचबा क्राक मा ख्लायनाय दाबिनो याकारिया मा तंनाय तिप्रालेन स्टेट नि दाबिनो याकारिया तंमानि बिसिंतिसे तिप्रा सारक थांजागोन आवश्यक सर त्रिपाक्षिक एग्रीमेंट आबोनो दागिरा तिप्रालेन ना आबो ताबुक जदि बरंनि डेफिनेशन tripartite agreement is equal to greater Tipraland hingga ang saibia tripartite agreement ni je bini aro je point of discussion by the joint working group oblique committee abono jodi naikhangakai relating to the history of Tripura land rights political rights economic development identity culture and language etc jodi abono jodi hingai ano sati bo jaga wo aro greater Tipraland ni koktong land rights meaning to greater Tipraland ya land rights meaning to jaga mannani nini সরকারনি জায়গা মান্নানি নিনি অধিকার জায়গা ফালনানি অধিকার জায়গা পাইনানি অধিকার জায়গা ও আলচুয়াই গনানি অধিকার নক তাং তংনানি অধিকার আবসি নিনি ল্যান্ড রাইটস bo jaga o land rights bo jaga wo Tipraland tong mane rajyoni kok sujak tong noro naituk di analysis khlai di gai political rights meaning to nung election of sai mano vote rioi mano ST kutabo nini tongo aborongno tinni ingo political right blai Enggak, political right by chung state mana nangnai. Tahun bagaimana nangnai? Nung jadi thangoi tongnani hingkai. Komor yawoi thangoi tongnani. Tipra saro komor yawoi thangoi tongnani hingkai. Nung Rajyo under Article 3 of the Constitution of India manan se nangnai. Mania hingkai. Tai mono muta muti sawi mano chung salsa teruk komor nai. Tahun ini 80 বছর ni bisingo जों minority ingkha tai 100 বছর ni bisingo जों tamono जों kebu saimiya nga aboni bagai ang sawo je o jaga जों ma tongna sir angka Tripura morsana obo tripartite agreement simani IPF tina high modality committee khai rimani same condition haja ba haitan tirta line IPF no je high power modality committee o ngakai borong no ngakai economic package kha oro hinggakai oro economic package bo tongo tai certain rights history no tuyai tam khainani kintu aro to nini je go core demand no compromise ni samani 2021 abo to grisa state ban grisa abo chin borok bujina nangnai ngeta ke sako khangka awhai klai jodi chungdi chini sanmani chimi chini sanmung ni chimi awhai klai kaslai thangka hangkai chung sanmung manla ini no abo ta sandi gai sandia sini borong gonang NC Deborma aproni borong gonang chief minister bai sajakmani kam sajaka borok sania nai saka yagra phasing saka blai কিন্তু aboni to kono kri tini borok nakai di pramodha nakai borok sania hi salia কিন্তু তাকে ফাজিংকৈ মেনেজ খাইयै tripartite record hinai tau ga okhano nagradi khano aro tongnaita tai eromni
ताई मनो ताई बुसु बिसिने ताई 2 decades 3 decades जाहैलाय देबि थाय तमनाय दा ngesini population ki tongnaय जेबा ini population ताई माने आयं नानिके फाइमान साका फायो ngesini जों minority यंगमान साका ngो ngai उलखै सालसागाय 6% 10% जों ngai ngai ngo sanman ni Tipralen sanmangla o Tipralen o sanmangla o position o tingnan bagay no jono tabu kasli ditoni tinya hai kana hai sonu ya hai play kasli ditoni gitu nau buzina na hai tin bororo okay emotion tongnan nango emotion kriya kai chubya ya emotion no logic by back maklainai support maklainai emotion nangoi akoi borok fiu mano কিন্তু आंटाम बागै थुनाय आगुनो गायसा जुक्ति तंना नांनाय लजिक तंना नांनाय आर्गुमेंट तंना नांनाय नेताबो जदि केबो जदि आबै क्लाय थांगै दंगाय बरनि निजेनि निश्चय आर्गुमेंट तंना लजिक तंना आगुनि गुलको आय गाय तो थांगन को आनि लजिक बे तो बर थांला निनि लजिक बे बर थांला जतो थांया आय देबा ओके बरक थांखा बनरुप थारै थांगा माने बरनि बायथांनि मुसुमाबै थांनाय खोमा आयखो दानि थांनाय any movement जिफोर आफोरो मुख थांनाय रियलाइजेशन नाय माननाय आफोरो कोनो पार्टिकुलर पार्टी बागै इन्या आबो देसा पार्टी फान खायसं कायसा दाबि जदि मानै थांगांखाय आबो अ दाबि किन्तु जत बरनि गोनो आबो enforcement Hinggai tabuk ya ti prasar ni bagai borok hinta mani, ti prasar ni bagai me jadi hinta hangkai, ane kokai. Ini movement, ini sanu jadi ti prasar, jepang jadi ti prasar ni bagai hinta hangkai. Tangoi ti praland state demand dari accord বা tripartite agreement tamoi directly keri ang party ni borok ang singna musu tamoi tabu 125th amendment ni kok salai tang baksa nek ditoni bisingo tamoi tripartite accord ba tripartite agreement ni kok sai tong arabo ti pralan keri ti prasar thangnai de mane o je tabuk je 125th amendment mankhai ti prasarok ni complete survival and existence ungnai de tripartite agreement ni relating to history land rights political rights taitamo economic development identity language culture man thakai chini ingong nai de mane ti prasar komori ang nai de sabo implement khainai aborno tabuk je high level modality committee high power modality committee ni report mani ya koro je rang khaimani sabo implement khai adc khai yabe ADC khai state government ni bibino department khai dong anghiya je ADC state government ni bibino department khai ke hamyang nai kintu bhaiklai ka hamnai abo ma sinai ble 1300 কোটি টাকা রাং সবাইজাক গান ইন টোটাল 1300 কোটি টাকা বেহলাই সবাইজাকাই বতি প্রসা বভাইকা সিওয়ানো ননো nga awbai ti prasarok ni survival and existence ensure dungkha 1300 কোটি টাকা bai tabu tripartite agreement tabu ungyako ang khaise ungkhang kai tripartite agreement ni je provision tomani o provision by ti prasarok ni
সার্ভাইভাল এন্ড এক্সিস্টেন্স এনশিওর রংनाय ani je bujimani ani je wansumani o ang jesuk cheroi sukrubai wansuk mano ang wansuk mani diprasarok jesuk phano empowerment khajaktom ang au dagan dago paisu payo article 3 of the Indian Constitution the Parliament state jodi mai asa nang orono tabuk je tongman hai no matong tabuk to BJP bai engo tahimono BJP bai tipramotha to ruling party mon tongle Bekam gue engo edisi wo rang problem tong Rang rohsa yang tu. dam gue rang rohor jagi yang tong aboni tai mono reply sabro nai edisi wo transparency tuye samung tangnai website rogor jagnai himon rok to tong tam gue kriya bor king abani kok ya boleh abo to party kok ang party biruddhe ya কিন্তু samung chaya ung tongmani samung yang tongmani tipralen pi nokormani tini tipralen pi andolon khaini krika tipralen pi kok sanai krika movement krika obose kokle